Salam alaikum. Good morning, bonjour. I'm Chung Gyo-pa, based in the South Korea. I had a good meeting with your country's president, His Excellency, and we had a good meeting, and he pointed out very good and important portions. I want to reiterate his points, comments about the brothership. He called the Korea and Comoros would be the good brothers. Whatever, who is younger or smaller or bigger, it doesn't matter. Only Korea and Comoros start the C, alphabet C. I'm very impressed. His comments about that. The second one is he make Comoros be the second green country in African continent, followed by Kenya. Kenya is already announced. Kenya is the fourth country in Africa, green country. The third one is he pointed out the importance of the human resource development in waste management sector. I'm very, very impressed. He really pointed out the key points of the human resource. Resource is the key area to develop the Comoros better and greener. The fourth one is he pointed out the ODA projects in the spillover effect. If we, Korea and Comoros, find good solutions in waste management sector, would impact other sectors like health and also the education and tourism. I think that's so important. I think we have a good relationship and a good dialogues about the two countries between Korea and Comoros. Thank you so much. Rais wa Daula lewenu halahiki Monsieur Park Chung ikawa wende mkuu wa biro ya Jumuiya ya Madola ikuhafiliha na nyombo maendeleo ya daima development durable ikawa biro yohe ya haruma nchi ya Korea Seoul. Alafu rais wa Daula waonana na wenu alafu wa Mr Park haonesa ukawa hadisi ndongoraru ujanne ndani do chamvu umunanya no mishiliano no wanzani baina nchi ya Korea na nchi ya Komori. Unanyeka we rais wa Daula hauchamvu haku heze mahadisi yafanyao daima dena madhamana wa nchi ya Korea yakadavili wahadisi ukaya rais wa Daula hataha darmenti yarmali bara la Afrika ngabo siambo Kenya ikao ngiambo kayo ndo nambari ya handa ya ukadonti ndahafu upande wa ukauke ukana mimea na inambo MPV. Donc wakubaliana ukaya rais wa Daula mwanzo nchi ya pili ijodo ambaka champion Afrika ikende Komori harumati ijoka ndahafu zararu wakubaliana tena ukaya plan maendeleo ya rais wa Daula ikao ndio harumando zinji ranzi donono uje tourism uja lidima uja ndogo zinji kazi ndio fanyishia akanti ketinda hafu haku kabati mjeni uja vanu hani wadi somanga sino akanti ketinda hafu donc wakubaliana ukaanza plan maendeleo ya rais wa Daula injinziani nono gebidiu urahafu armenti hatu na namna ya hudumu majaya soka yonsi rekade majaya mahuhuru rekade majaya mlo malahoni rekade izuma ishindezi jura nenda haku alafu wa kubaliana tena ya ukaya hizo pia kazi zinazofanyishia ikakabati ustaarabu mpaka malibasha ustaarabu wa ujua zinazofanyao yule maana wako washiliana ukaya nchi ya Korea henzia ya ubira harma ilikumanyola he Jumuiya ya Madola nambo Jumuiya ya Madola ya he development durable wafanya ukaya waenjeze ustaarabu wa Komori na ndoazi wa Komori na nazo wa Komori haruma desa traitement za majaya mitiatu. À son excellence le chef de l'État Zali Assoumani a reçu en audience aujourd'hui Monsieur Park Chung, qui est le chef de bureau des Nations Unies pour le développement durable, bureau qui est basé à Séoul, en Corée du Sud. Donc cette visite fait suite à la demande officielle que le président Azali a formulée l'année dernière, en 2024, auprès du gouvernement coréen, à ce que ce pays ami nous assiste dans la gestion des déchets, sous toutes les formes de déchets qui existent dans ce pays. Sachant que il est clair que
le plan Comores émergent qui a beaucoup d'ambition, notamment en matière de santé, en matière de tourisme, en matière d'agriculture, en matière de pêche, en matière d'économie circulaire, ne peuvent pas se faire s'il n'y a pas une bonne gestion des déchets. Donc c'est ce qu'ils ont discuté aujourd'hui, le représentant des Nations Unies et le chef de l'État par rapport à leur rencontre d'aujourd'hui. Le deuxième point, ils se sont mis d'accord que le président Azali souhaite que le Comores soit le deuxième champion de l'Afrique en matière de pays verts après le Kenya. Troisième point qu'ils se sont mis d'accord, c'est que rien ne peut se faire sans un bon renforcement des capacités des Comoriens, que ce soit au niveau des professionnels, que ce soit au niveau des étudiants en matière de gestion des déchets. C'est pourquoi cette coopération entre la Corée et les Comores à travers les Nations Unies sera basée surtout sur le renforcement des capacités aussi bien de tous les secteurs privés et aussi du personnel relevant du public.